जय जगन्नाथ सांग मानी आज आम बैंक निफ्टी ऊपर जो पोजीशन नहीं 49,300 कॉल ऊपर आम सेलिंग करके काम करुले तो देखो ये आपको नेट नेट 6,462 टंका 50 पैसा प्रॉफिट देखा जाऊथबो मुझे वीडियो बनवाक आसिली वीडियो बनवा पूर्व ही टार्गेट आसला भारी तो ये पाखापाखि 719 पाखापाखि आम टार्गेट थिला 819 पाखापाखि आम सेल करथिले तो ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ये ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିଗଲାଣି ବହୁତ ତଳକୁ ये ପ୍ରିମିୟମ ଆସି ସାରିଲାଣି ତ ଏଇ ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେଟ ନେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଉଛି 6,462 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଟା ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ର ଛୋଟ ଟ୍ରେଡ তে 869 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରେଡ ଏଇ ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ 46,000 ଫୁଟ ଯୋଉଟା କି 346 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ଲସ୍ ଦେଇଛି ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦେବା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମକୁ ନେଟ ନେଟ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 5,940 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି ବୁକ୍ କରିଛେ ତ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,940 ଟଙ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥର ସ୍କ୍ରିନ କୁ ରିଫ୍ରେଶ କରି ଦଉଛି देखो ये स्क्रीन रिफ्रेश होउची स्क्रीन रिफ्रेश होगा परे आपण मानक समान रिजल्ट ए लेवल पाखापाखि देखा मिलूची तो गोटे सेफ हाउ सिंपल स्ट्राटेजी रे आम जाइकी प्रॉपर्ली काम करूचे जदि आपण माने ए सिंपल स्ट्राटेजी शिखिकी निजे काम करिया को चाहउछंती गोटे डिसेंट इनकम जनरेट करिया को चाहउछंती ताल मते व्हाट्सएप थ्रू रे कांटेक्ट करि परिबे आज 16 दिन हे गला 16 दिन भितरे आमे 14 दिन एथिरे प्रॉफिट बुक करिछे आ 2 दिन एथिरे लॉस बुक करिछे तो आमे प्रॉपर्ली रूल फॉलो करके जिबा देखिए हमको नेट नेट कोन रिजल्ट मिलुछे।